mo pinamangki dyan, re. Wala sa mood si Sir. Dali dyan, re ba? Dali dyan, re. Dali dyan, re. Dali dyan, re. Eh, videohan man ka. Lang na. Katang pinamangki. Hindi tayo. She sat behind Jesus in the 3rd grade. You were so old, she waited tables at the Last Supper. Oh my God. Your mom is so ugly. The last time you heard the lesson was 1 minute to MTV being... when your mama was born, the doctor slapped her parents. Yung mama, so... Nag-video. Slow down and stop. Masaya mo na siya niya. Si... Your mama's glasses are so thick that when she looks on a map, she didn't see people wait. Balik ka na lang daw, kadangag. Pag-emote na mo kay music video na ta. Pag-ibig mo sila, dahil mo Uy, tama na! Ayoko na! Nagiiya na ako. Wala na po. Uy, wala na. Di, wala. You can use the computer. Meron pa ka power. Wala na, mapuyo na lagi ko. Di na ako. Stop the video. Cut. Director, cut. Wala, ni-cut na sa ata mo. Cut na. Uy, hindi mo yun Maloy na check now. Musikat niya ako. Di ko ganahan musikat. I-upload it sa YouTube. Di ko ganahan musikat. Lagi. Rem. Rem, di akong pangan. Di ko ganahan musikat. Sige, ayaw to gaya. Padayon pa. Sige ako ganahan musikat. Ha? Kanta pa. Hindi na ako. Nawala ako. Sige na. Maglalagay ka. Ay, mag-ID mo. Mag-ID! Ayaw! Say mo. Uy, ako ID na po. Wala. Uy, kitang na yun. Napaparat.